अस्सलाम वालेकुम, खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। पाकिस्तान में PSL का आगाज़ होने जा रहा है 7वें सीज़न का। जी हां, 27 जनवरी 2022 को PSL का पहला मैच होगा। 7 साल से PSL पाकिस्तान में जारी है और बहुत कामयाबी से जारी है। PSL को लोग बहुत पसंद करते हैं। जब भी PSL का जिक्र होता है और जब भी PSL के मैच होते हैं तो पाकिस्तानी अवाम में जो है खुशी की लहर होती है, क्योंकि हम क्रिकेट लवर हैं और कोई इंटरटेनमेंट ज़्यादातर ऐसी होती नहीं है, हमारे यहाँ इतने इवेंट्स नहीं होते, तो क्रिकेट ही एक इवेंट बन जाता है हमारे लिए। तो PCB का एक अच्छा इनिशिएटिव है। और PSL की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये लगती है कि जो लोग नेशनल लेवल पर खेल रहे होते हैं उनको भी अपने आप को मनवाने का मौका मिलता है और फिर वो लोग इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो इस बार भी PSL 7 में जो है पाकिस्तानी खिलाड़ी भी हमें एक्शन में नज़र आएंगे और इसके अलावा गैर मुल्की खिलाड़ी भी एक्शन में नज़र आएंगे, और जो पाकिस्तानी सुपरस्टार हैं इंटरनेशनल लेवल पर जो खेलते हैं उनको भी हम एक्शन में देखना चाहते हैं तो वो भी नज़र आएंगे। तो होता तो पाकिस्तान के अपने शहरों के दरमियान मैच है, लेकिन हमने फिर भी सरहदें बनाई हुई होती हैं। जैसे पाकिस्तान को रिंगे लोग कोई कह रहा होता है इस्लामाबाद को कराची से जीतना चाहिए, ज़ल्मी को जो है कराची किंग से जीतना चाहिए। तो आपस में एक जंग और कशमकश का सिलसिला जारी होता है, क्योंकि सारे अपने शहर होते हैं। कभी किसी का दिल करता है कि इस्लामाबाद को सपोर्ट करते हैं, नहीं लाहौर को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन जीतता जो भी है पाकिस्तान की जीत होती है और लोगों के लिए एक इंटरटेनमेंट का ज़रिया बन जाता है। जो PSL का तराना जो है हर साल ऑफिशियली रिलीज़ किया जाता है, इसलिए रिलीज़ किया जाता है कि लोगों में जो है एक मोटिवेशन आए, जोश व जज्बा लाने के लिए और एक इवेंट क्रिएट करने के लिए। तो बहुत सारे लोग अपनी आवाज़ का जादू जगा चुके हैं। अगर कुछ लास्ट एडिशंस की बात की जाए तो अली ज़फ़र अपनी आवाज़ का जादू जगा चुके हैं, अली अज़मत गा चुके हैं, आरिफ लोहार गा चुके हैं, आसिफ अजहर गा चुके हैं। तो लास्ट ईयर जो गाना था, तराना था PSL का, वो बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हुआ था। वो गाया था नसीबो लाल ने और आयमा बेग ने भी साथ गुनगुनाया था, लेकिन नसीबो लाल ने जो है मेन उस गाने को गाया था। लेकिन नसीबो लाल पर इतनी तनकीद की गई, हालांकि अगर वो कोई नई बंदी नहीं थी, वो पुरानी स्टार थी हमारी। मुझे हैरत हुई लोगों पे कि नसीबो लाल पर इतनी तनकीद की गई थी जैसे किसी नए बंदे ने आके गा दिया है, उसको गाने की अली बे नहीं पता थी और बस PCB ने ऐसे मुंह उठा के किसी को ही कह दिए कि गाना गा ले। हालांकि वो माजी की स्टार रह चुकी है। अगर कहीं उनसे कोई गलती, ज़ाहिर है एज के साथ आपकी आवाज़ में वो प्रैक्टिस में और रियाज नहीं करता बंदा, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी हो जाती है। लेकिन माजी के स्टार्स को इतना डिग्रेड करना, इतनी तनकीद करना कि नसीबो लाल को पाकिस्तानी अवाम ने रुला दिया था, कि इतना बुरा कहा था उनको कि आपका गाना कैसे, आपकी गाने के काबिल नहीं थी, यानी कि बहुत तनकीद की। तो इस बार जो है PCB ने नसीबो लाल से नहीं गाना गवाया, बल्कि ये वो तनकीद उनको याद होगी, वो कंट्रोवर्शियल इतना बना था। तो इस बार जो है पाकिस्तान की जो इस टाइम नौजवान नस्ल के सुपरस्टार हैं, जी हाँ, आतिफ असलम और आयमा बेग से गाना जो है तराना जो है गाया है, उन्होंने रिकॉर्ड करा दिया है। तो आतिफ असलम वैसे भी इस टाइम बहुत एक्शन में नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में भी वो कदम रख चुके हैं। जी हाँ, उनका एक ड्रामा भी ऑन एयर होगा कुछ दिनों के बाद। तो दूसरी जानिब आयमा बेग भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं। पाकिस्तानी यंगस्टर्स हैं उनकी तो बहुत सुपरस्टार हैं, कम एज में उन्होंने बहुत शोहरत हासिल कर ली। पहले वो दुनिया TV में प्रोग्राम में बैठा करती थी रात को, उसके बाद फिर वो स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। तो उसके बाद उन्होंने जब गायकी में कदम रखा, कोक स्टूडियो में गाया, कोक स्टूडियो जो उनकी ज़्यादा वजह शोहरत बना। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारे गाने गाए। इनकी छोटी सी जर्नी में उन्होंने शोहरत भी बहुत कमाई और दौलत भी बहुत कमाई आयमा बेग ने। तो आयमा बेग लोगों को अट्रैक्ट भी बहुत करती हैं, चुलबुली सी, स्मार्ट सी, प्यारी हैं, जहाँ भी जाती हैं तो लोगों के दिलों में घर कर लेती हैं। अभी कुछ दिनों पहले कहीं किसी कॉन्सर्ट में गई हुई थी, तो वहाँ जो है गाना गाया आयमा बेग ने। तो वहाँ पे लोगों ने उनको उस गाने को पसंद भी किया, एंजॉय भी किया उनके अंदाज़ को। लेकिन वहीं पे कुछ लड़कों ने उनके साथ बदतमीज़ी भी की, जिस पर लोगों ने बड़ी लड़कों पर तनकीद की, आयमा बेग पर तनकीद नहीं की। तो लेकिन इस टाइम आयमा बेग गाना तो गा चुकी हैं PSL का और लोग इंजॉय भी करना चाहते हैं उनका गाना, उनको एक्शन में भी देखना चाहते हैं। लेकिन इस टाइम आयमा बेग थोड़ी सी मुश्किल में है, क्योंकि जैसे हमारी पाकिस्तानी हुकूमत PTI जिस दिन से बरसर इक़्तिदार आई है, इसका बयानिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाना है, कि टैक्स हर इंसान से लेना है, जिसकी कमाई है उसको टैक्स देना होगा, उसको FBR को जवाब देना होगा कि कहाँ से दौलत आती है, कैसे आती है, क्यों आती है। तो ये देखते हैं कि कब तक कितने लोगों को लाया जाएगा। लेकिन अब जो है शोबिस के लोगों पर जो है घेरा तंग करना शुरू कर दिया है। कुछ दिनों पहले राहत फ़तेह अली खान पर ये घेरा तंग हुआ था कि उन्होंने जो इतना बड़ा नाम, इतने सुपरस्टार, पैसे तो बहुत कमाते हैं, लेकिन टैक्स की तरफ लगता है ध्यान ज़रा इनका कम ही जाता है। वैसे तो उन्होंने बहुत मैनेजर रखे होते हैं, फ़ोन छून अपने काम याद कराने के लिए लगते हैं, वो टैक्स देना इनको याद नहीं कराते। तो इसी तरह आयमा बेग ने भी टैक्स नहीं दिया। 2018, 2019, 2020 आयमा बेग ने जो है टैक्स नहीं दिया।
تو دیکھتے ہیں کہ آئمہ بیگ کو جو ہے FBR نے، جو FBR کے ڈپٹی کمشنر ہے علی رضا گیلانی، انہوں نے نوٹس جاری کر دیا ہے کہ 8 کروڑ کی مقروض ہیں یہ FBR کی، اور اب جو ہے ان کی گاڑیاں ضبط کر لی جائیں، بلکہ ایک افسر بھی تعینات کر دیا گیا ہے کہ اگر آئمہ بیگ ٹیکس نہیں دیتی تو ان کی گاڑی جو 2021 میں انہوں نے لی ہے وہ ضبط کر لی جائے۔ اب دیکھتے ہیں آئمہ بیگ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ایکشن لیا جاتا ہے یا نہیں لیا جاتا۔ میرا خیال ایکشن لیا جائے گا جب ان کو نوٹس جاری کر دیا ہے، افسر بھی تعینات کر دیا کہ ان کی گاڑی ضبط کی جائے۔ تو آئمہ بیگ ٹیکس دیتی ہیں یا نہیں دیتی، یہ تو ہمارے لیے ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں جب یہ اتنے بڑے سپر سٹار ٹیکس نہیں دیتے، پھر جب چھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں دیں، جب یہ ایسے لوگ نہیں دیتے جن کا اتنا نام ہے، اتنی دولت ہے، اور جن کو دینا بھی چاہیے۔ دوسری جانب عاقب جاوید جو لاہور قلندر کے ہیڈ کوچ بھی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ PSL کا ترانہ جو ہے ریلیز کرنا یا جو بھی ہے اس کو جوش و جذبہ لانے کے لیے جو بھی نام دیتے ہیں آپ لوگ، یہ فضول ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پیسے کا ضیاع ہے، وقت کا ضیاع ہے۔ PSL کو کسی ترانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ PSL جو ایک بہت بڑے لیول پر ہوتا ہے۔ ہاں کہتے ہیں کہ سٹارٹ میں ضرورت تھی اس کو تھوڑا سا بوسٹ کرنے کے لیے، تھوڑا سا نام کرنے کے لیے، لیکن اب جو ہے PSL کو ترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب PSL میں لوگ شاہد افریدی، اس طرح کے بڑے بڑے سٹارز ہیں، ان کو ایکشن میں دیکھنا چاہتے ہیں، نہ کہ اس ٹائم ترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو پہلے گائے ہوئے ہیں PSL کے ترانے، وہی اس سال بھی جاری کر دینا چاہیے تھا۔ دوبارہ سے جاری کرنا، دوبارہ سے اس پر پیسہ لگانا، یہ وقت کا ضیاع اور پیسے کا ضیاع ہے۔ تو ان کی تنقید اپنی جگہ، لیکن PCB نے کہا ہے کہ ہمارا اس گانے کو ریلیز کرنے کا مقصد عوام کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ مہیا کرنا ہے، کیونکہ عوام جو ہے کووڈ سے تھوڑی سی فرسٹریٹڈ ہو چکی ہے۔ دوبارہ سے پھر کووڈ کا جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں آ رہا ہے، اللہ کرے کہ پاکستان میں دوبارہ کووڈ نہ آئے اور پاکستان کی گراؤنڈز کی جو رونقیں بحال ہوئی ہیں وہ اسی طرح بحال رہیں، اور کرکٹ کے میدان جو ہیں یوں ہی ہرے بھرے رہیں، کیونکہ ہم کرکٹ کے دیوانے ہیں۔ اور واقعی جس کا کہتے ہیں کہ جس قوم کے میدان جو ہے ویران ہو جاتے ہیں، اس قوم کے جو ہاسپٹل جو ہے آباد ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کرے ہمارے میدان آباد رہیں اور ہاسپٹل ویران رہے، کووڈ جو ہے یہاں سے چلا جائے، اور PSL کا جو 7واں سیزن ہے وہ بھی بہت کامیابی سے یہاں سے جائے۔ تو دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے، پشاور زلمی جیتتا ہے۔ تو دوسری جانب PSL کے جیسے ٹکٹ خریدنے پڑتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میچ کھیلنے کے لیے، تو بہت سارے لوگ PSL کے ٹکٹ جو ہے اس لیے بھی نہیں خرید رہے کہ کیونکہ کووڈ کا کہا جا رہا ہے، کووڈ کے خطرات پھر امڑ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اسکول بھی بند کر دیے جائیں۔ تو کشمکش کا شکار ہے لوگ کہ اگر ٹکٹ لے لیا، پیسے ضائع گئے تو پھر کیا کریں گے، اور اللہ کرے جن لوگوں نے لے لیے ان کے پیسے نہ ضائع جائیں، وہ میچ دیکھنے جا سکیں۔ دوسری اور آسٹریلیا بھی جو ہے مارچ میں جو ہے پاکستان میں کھیلنے آ رہا ہے، اور اگر کووڈ یہاں بڑھ گیا، فروری میں بہت خطرہ کہا جا رہا ہے کہ فروری میں جو ہو سکتا ہے کووڈ کے اثرات جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں، تو اللہ کرے کووڈ نہ ہو، کہ آسٹریلیا کی جو ٹیم کا آنے کا پاکستان میں بن رہا ہے وہ آ جائے، کیونکہ ہم یہی چاہتے ہیں ہماری کرکٹ جو ہے پھلے پھولے، ہمارے میدان پھلے پھولے، اور پاکستانی قوم کے چہروں پر کہیں تھوڑی سی مسکراہٹ آ سکے۔ تو آپ بھی کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کون سی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں، پشاور زلمی کو کرتے ہیں، کراچی کنگز کو کرتے ہیں، ملتان سلطان کو کرتے ہیں، لاہور قلندر کو کرتے ہیں، تاکہ ہم آپ کو میچ کے اپڈیٹس بھی دیتے رہیں گے، لیکن ہم پھر دعا کریں گے کہ آپ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔